नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो दर्शक बंधु आज संसद में 2026-27 आर्थिक वर्ष पर जहाँकि बजेट उपस्थापन करा जायछि। तो ये बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटा कि सप्तम थर पर सारा देशर बजेट आगत करछन्ती। तेणु ये जो 2026-27 बजेट आसवा आगु साधारण चाषी गरीब श्रेणीर लोक एवं मध्यवित्त परिवार जो सबू आशा रखा जाइतिला बा सेमानकर जो आशा थिला जे चाषी माननको क्षेत्र में किछि नुआ जाकि सरकार नहीं आसबे जेमिति कि बहु जगह चर्चा मध्य होतिला चाषी मानकर बहुत दिनर डिमांड मध्य थिला जे पीएम किसान योजना रे सेमानकु जो 6000 टंका मिलुची सेथिरे सरकार तरफ किछि परिवर्तन करा जिवो। या सहित बहुत गरीब श्रेणीर एवं मध्यवित्त परिवार जो जीएसटी रो बोझ हटिबार मध्य संभावना थिला बा समस्तक आशा मध्य थिला। या सहित ओडिशा को मध्य एथर किछि नुआ मिलिबार जोड़ा कि आपण मानकर निहाती देखुथिबे गणमाध्यम रे बा समस्तकर जो एक्सपेक्टेशन थिला ता ऊपर जो नुआ बजेट आछि आसंतु एही बजेट रे काहाकू केते लाभ मिलिछि एवं कोन कोन जिनिसर रेट कमिछि कोन कोन जिनिस महंगा होइछि सबु किछि आजिर एही गुटिए भिडियो रे आमे डिस्कशन करिबा एवं आजिर एही बजेट रे आम ओडिशा पई कोन लाभ रहिला एवं कौन क्षेत्र को सरकार अधिक प्राधान्य देइचंती से विषय में सविशेष जाकि डिस्कसन करिबा। तो ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो आज जहाँकि केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर देशर साधारण बजेट उपस्थापन करचंती। तेणु मोदी सरकार अर्थमंत्री भावे यह तांकर क्रमागत नवम बजेट थिला। एही बजेट रे साधारण जनता अनेक बड़ घोषणा करा जायथिबा बेले सामग्रीर दरदाम रे मध्य व्यापक परिवर्तन देखिया पई मिलिछि। तेणु विशेषकर आम जदि देखिबा कस्ट्यूम ड्यूटी रे बहुत सारा परिवर्तन जोगु वर्तमान जिनिस गुड़िक सस्ता हबो एवं किछि जिनिस मध्य महंगा हवा पई जाउछि। तेणु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको बजेट अभिभाषण रे स्पष्ट करिसेंति जे जो सामग्री गुड़िक भारत में निर्मित होउछि सेगुड़िक उपरे कस्ट्यूम ड्यूटी ह्रास करा जायछि। यह द्वारा मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलिबो। एथि सहित चमड़ा एवं कपड़ा क्षेत्र में रप्तानी को ड्यूटी फ्री करा जायछि जहाँ द्वारा विश्व बजार में भारतीय सामग्रीर मध्य चाहिदा बढ़िया पई जाउछि। तेणु सेहीपरि प्रतिरक्षा विभाग में जोगुड़िक आपण मानकर बेसी कस्ट्यूम ड्यूटी रे छाड़ होबा पई मध्य घोषणा करा जाउछि। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा जे साधारण ग्राहकटे पई तांकर दैनंदिन जीवन में जो सब जिनिस व्यवहार करा जाउछि ता मध्यरु कोन गुड़िक वृद्धि पाइछि एवं कोन गुड़िक ह्रास होइछि। सस्ता होइतिबा जिनिस गुड़िक मध्यरे देखंतु कैंसर एवं डायबिटीज पई व्यवहृत हेउतिबा 17टी गुरुत्वपूर्ण औषध को ड्यूटी फ्री करा जायछि जहाँ रोगी पई एक बड़ आश्वस्ति आनिदेबो। तेणु वर्तमान कैंसर एवं डायबिटीज पई व्यवहृत हेउतिबा मेडिसिन आपण मानकु सस्ता रे मिलिबो। या सहित मोबाइल बैटेरी आपण मानकर एवं लिथियम आयन सेल गुड़िक सस्ता हेबो। एथि सहित माइक्रो ओभन मध्य सस्तार आपण माने किनिया पई जाउचंती। तेणु परिवेश अनुकूल गाड़ी बा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं सोलार ग्लास वर्तमान आपण मानकु सस्तार मिलिबो। मिक्स्ड गैस सीएनजी दर मध्य वर्तमान जाके ह्रास पाइबा पई जाउची। या सहित कपड़ा लेदर आइटम सिंथेटिक फुटवेयर एवं चमड़ा जातीय सामग्रीर दाम कमिबो बोली बजेट रे जाकी पास होईची। या सहित विमान जालेनी रे शुल्क कमिथिबारु विमान यात्री एवं विदेश यात्रा मध्य सस्ता होई पारे। तेणु बजेट रे केवल जे सस्ता होईची ता नहीं या परे मध्य किछि जिनिस उपरे कस्ट्यूम ड्यूटी वृद्धि करा जायछि जहा फल रे दरदाम मध्य वृद्धि होबा पई जाउछि। तेणु आसंतु कोन सेक्टर रे महंगा माड़ होईची से विषय मध्य टिके आलोचना करिबा। सबुठारु अधिक प्रभाव जहाँकि मद उपरे पड़िबो जार दाम वर्तमान बढ़िया पई जाउछि। विभिन्न प्रकार स्क्रैप एवं खनिज पदार्थ उपरे टिकस वृद्धि करा जाउथिबारु या सह जड़ित शिल्प गुड़िक मध्य प्रभावित हो पारे। तेणु यही जो बजेटटी आसुची समस्ते या कहते जे मध्यम श्रेणीर लोकंकु एवं घरोई उत्पादनकारी को खुशी करा जिवो। तेणु वर्तमान जो जिनिस वृद्धि एवं आपण मानकर ह्रास पाइछि ता उपरे तो आम डिस्कसन कले या पर आसंतु आहुरी बहुत किछि टॉपिक उपर आम आलोचना करिबा जोटा कि आपण माने मध्य जानिबा दरकार। तो आपण माने जदि बजेट वर्तमान सुधा जानिचंती बा पढ़ी सारिचंती ताले बजेट को नहीं आपण मानकर मतामत कोन रहिछि निहाती कमेंट सेक्शन ले आपण माने जणैबे। एबे आसंतु आउ किछि परिवर्तन जोटा कि नुआ बजेट रे आछि। तो बजेट रे जदि आमे ओडिशा कथा कहबा तो केंद्र बजेट रे उत्सर्गित विरल मृत्तिका कॉरिडोर प्रतिष्ठा लगी वर्तमान घोषणा करा जायछि
ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ଲାଗି ଏହି କରିଡରର ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯାହାକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିଡର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି କରିଡର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଏହି କରିଡର ଯାହାକି ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଥିବା ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କରିଡର ଯାହାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି 4 ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସହ ବିପୁଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଲ ପରିବହନ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରେ ଡାଙ୍କୁରିରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁରଟ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 20ଟି ନୂଆ ଜଳପଥ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖଣିଜ ଭରପୁର ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବ ଏହି ଜଳପଥ। ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏହା ଯୋଡ଼ିବ। ଏଥିଲାଗି ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିମ ଉତ୍ସର୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ସ୍ଥିତ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟର୍ଟଲ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁକୁ ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଲାଗି ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଏତିକି ମିଳିଛି। ତ ଏହି ଏତିକି ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିଛି। ତ ଏଥର ବଜେଟରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଏଥର ବଜେଟରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଆୟକରରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟରେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଏହାର ଲିମିଟକୁ 14 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାହାକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଯେମିତିକି ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଧାରରେ ପିପିଏଫ୍, ଏନ୍ପିଏସ୍ ଏବଂ ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଉପରେ କର ଛାଡ଼ ନେଇ ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ସରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟକର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ ଯିବ, ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ବହୁ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେ PM କିଷାନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଢ଼ାଯିବ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ ଏଇଟା 9,000 ଟଙ୍କା କି 12,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବି ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଫସଲର MSPକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଜେଟଟି ଆସିଲା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏହାପରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀମାର ସପୋର୍ଟ ବା ରେଲୱେ ଟିକଟର ଦର ହ୍ରାସ, ଏହା ସହିତ ବଜେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବେନିଫିଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ TDS କାଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେୟାର ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବଜେଟରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। F&O ଟ୍ରେଡ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଏଥର ବଜେଟରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଜେଟକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବଜେଟରେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା।